Hai, oke, tadi konnichiwa. Hai, halo. Oke, di sini juga ada Lina-san, konnichiwa. Hai. Oke, minasan wa genki desu ka? Kyou wa. 元気 Hai. です。Genki desu, yokatta desu ne. Hai. Oke, hari ini kita bakalan masuk lagi gitu ya, minasan ya, belajar Nihongo setelah terkena angin-angin holiday gitu ya. Hai. Udah siap apa siap banget nih hari ini minasan? Hai. Do desu ka? Sensei, suaraku kedengeran nggak sih? Hai, Lagi terdengar. di luar soalnya. Ah, so Aku, ada ada iya, sedikit oke. hai. Aku agak itu kan ya, mute kan dulu ya. Hai, nggak apa-apa. Daijoubu desu. Oke, minasan, hari ini kita bakalan masuk belajar di Katsudo ya. Hai. Karena sudah waktunya, kita bisa langsung mulai. Hai, banyak latihan hari ini gitu ya, karena di buku Katsudo. Hai, sensei coba share screen dulu. Hai, kore kara gamen kyouyu shimasu. Hai. Oke, desu. Nah, seperti yang minasan lihat di layar, ada tulisan seikatsu. Seikatsu wa nan desu ka, minasan? Seikatsu. Oke, masih ingat nggak ya? Hai, seikatsu. Kegiatan sehari-hari Ah, Sensei. so betul banget. Hai, kegiatan sehari-hari. 100 ides. Hai, di bab 9 kita bakalan bahas tentang ini dulu ya. Hai, di sini juga ada Epin-san. Halo Epin-san, konnichiwa. Genki desu ka? Hai. こんにちは、先生、元気 Oke, genki de yokatta desu ne. Hai, hari ini kita bakalan banyak latihan di Katsudo ya. Hai. Oke, kita mulai dari sini dulu. Hai, kegiatan sehari-hari minasang. Oke. Hai, sensei bakalan geser ke bawah. Hai, kita ucapkan sama-sama minasang. Hai. Nanji ni okimasu ka? Hai. 何時に起き何時に起きますか？ますか Oke. Kira-kira ini buat nanyain apa ya kemarin minasang? Hai, nanji ni okimasu ka? Jam berapa bangun? So, betul banget. Kamu bangun jam berapa gitu ya, atau jam berapa bangun? Hai. Habis ini Minasan bakalan mendengarkan audio. Apa yang Minasan dengarkan? Hai, silakan mau ichido itte kudasai. Nah, hai, kita mulai dari Sensei minta tolong kepada Hai Tari-san. Onegai shimasu. ええ、6時半に起きます。何ですか？はい。6時半に起きます。Oke, 意味は何ですか？ 6 時半に起きます。Bangun tidur jam 6.30. Oke, good job. Hai, bangun tidur jam 6.30. Ides. Hai, selanjutnya minta tolong ke Lina-san. Hai, onegai shimasu. B、Hmm. 朝ごはんを食べます。Dia bilang apa tadi Lina-san? 朝ごはんを食べます。Oke, asagohan wo tabemasu. Ini wa? Jam berapa makan pagi? Ah, jamnya nggak ada. Berarti makan? 朝ごはんを食べます。Apakah sarapan? Sarapan 100. Hai, sarapan aja. Oke deh. Hai, sarapan pagi. Asagohan wo tabemasu. Hai, selanjutnya minta tolong kepada Evin-san. C、新聞を読みます。Oke, 何ですか？はい。Shinbun oyomimasu. Oke, ini wa nan desu ka? Baca koran. Good job. Oke, shinbun wo yomimasu. Baca koran. Yes. Oke. Dan selanjutnya minta tolong kepada Tari-san. Hai. D、7時半に会社に行きます。Nan desu ka? Hai. 7時半に会社行きます。Oke, hai. 7時半に会社に行きます。会社に行きます。Oke, ini wa nan desu ka? 7時半, 8.30 berangkat ke kantor. Oke, hai. Berangkat kerja. Berangkat ke kantor, betul. Kantor. Jam setengah 8 ya. 7.30 ya. Oke, good job. Hai, selanjutnya Lina-san, onegai shimasu. E、仕事をします。何ですか？はい。仕事をします。Shigoto shimasu. Ini wa? Pergi kerja. Kalau pergi kerja tadi ikimasu. Pergi wa ikimasu. Kalau shigoto shimasu. Nan desu ka? Bekerja. Bekerja aja. Melakukan pekerjaan. Melakukan pekerjaan. Oke, hai. Dan selanjutnya Evin-san. Hai. F、12時に昼ご飯を食べます。何ですか？はい。
12時に昼ご飯を食べます。もう一度お願いします。12、10 12時、 12時昼ご飯を食べます。 12時に、 12時に昼ご飯を食べます。 Good job. Oke, berarti ini wa desu ka? Jam 12, 12時. Jam 12 makan siang. Good job. Oke, 12時に昼ご飯を食べます。Oke, selanjutnya, Hai Tari-san, お願いします。G、うちに帰ります。何ですか？はい。うちに帰ります。意味は？はい。Pulang ke rumah. Oke, pulang ke rumah. Uchi ni kaerimasu. Oke. Dan selanjutnya, Hai Lina-san. Hai. H、7時半に晩ご飯を食べます。何ですか？はい。吉田先生。Oke, もう一度ね。Oke, 聞きましょう。7時半に晩ご飯を食べます。何ですか？はい。7時半にパンを食べます。7時半に、パンを食べます。晩ご飯を食べます。晩そう、OK。もう一度。はい。7時半にパンを食べます。晩ご飯を食べます。Good job. OK。7時半に晩ご飯を食べます。意味は？はい。Jam 7.30 makan malam. Oke, good job. Hai, jam 7.30 makan malam. Oke. Selanjutnya, minta tolong kepada Epit-san. Onegaishimasu. I、日記を書きます。ブログを書きます。Oke, 何ですか？はい。日記を書きます。buro something 書きます。Oke, buro something kita もう一度ね。はい。もう一度聞きましょう。日記を書きます。ブログを書きます。何ですか？はい。buro-buro 書きます。そう、OK。はい。日記を書きます。ブログを書きます。日記を itu tulis diary ya. はい。そうです。はい。日記はダイリー。はい。日記を書きます。それから、ブログ、はい、知ってますか？ Buro-buro nggak tahu. Dari biasanya kalau misalkan kita cari informasi di internet, blog. Hai, dari kata blog. Hai, so blog ね。はい、dia nulis blog ね。はい、so ブログね。はい、ブログを nulis 書き blog. ます。そうです。100です。はい。selanjutnya、はい、タリさん、お願いします。J、10時にお風呂に入ります。シャワーを浴びます。何ですか？はい。10時にお風呂入ります。OK。はい。お風シャ呂ワー、シャワーを帰ります。シャワーシャワーは入ります。シャワーじゃなくて、シャワシャワーを入ります。浴びます。浴びます。Kalau hairimas masuk, nanti kalau kita masuk ke showernya menjadi jin ya. Oke, hai shower. Oke, good shower. Abimas. Ides. Hai. Jadi kalau diartikan ini wa Jam 10 berendam, mandi. Berendam, terus habis itu. Shower wo abimas itu mandi shower, pakai Good shower. job. Mandi shower. Ides. Oke, dan selanjutnya yang terakhir minta tolong ke Lina-san. Hai, onegaishimasu. K、12時半に寝ます。Oke, 何ですか？はい。12時に寝ます。12時半。12時半寝ます。Oke, 12時半に寝ます。意味は何ですか？はい。Jam 12.30 tidur. Oke, ides. Hai, ini yang udah kita pelajari kemarin ya, minasan ya. Hai, tentang
Hai. Oke, kita bisa lanjutkan. Yang udah minasan spill tadi gitu ya, ada di sini semua gitu ya, di bawahnya. Kita kegiatan dia dari Okima sampai Nemas lagi. Hai, sekarang kita bakalan dengarkan lagi minasan. Apa yang minasan dengar itu yang dipilih. Hai, kira-kira nanji ni shimasu ka? Jam berapa dia melakukannya? Hai, tapi sebelum itu, minasan masih ingat nggak cara penyebutan jam itu kan ada yang spesial tuh. Kira-kira jam berapa sama jam berapa minasan? 3, 5. 3 sama 5. Oke, ada lagi? Jam 4 sama jam 4. 9. Oke, jam 4 sama jam 9. Ya, Iya. betul. Adalah, yaitu penyebutan di jam 4-nya ya. Hai. Jam 4 wah disebutnya bukan yonji, tapi yoji. Gitu ya. Hai. Kalau jam 3, seperti biasa kita bisa pakai rumus aja. Sanji. Nah, hai, yang spesial yang di sini, gitu agak beda. Yoji. Dan yang jam 9 bukan kyuji, tapi disebut apa minasa? Uji. Fuji, gitu ya. Hai. So, selebihnya ikut rumus aja gitu ya. Angka ditambahkan sama si ji-nya, gitu ya. Hai. So, oke. Nah, Mau sekarang tanya Sensei, boleh. Hai. kalau misalkan jam 9:05 gitu berarti Kuji Gofung ya. Betul banget. Hai. So, Oke. Berarti nggak pakai ji lagi ya belakangnya? Kuji, gofung. Iya, nggak pakai ji karena Oh, sudah ada di udah pakai fung. 9-nya. Iya. Mm-mm. Oke, So, oke. Hai. Aman, daijoubu? Ya, aman-aman. Oke, hai. Jadi caranya kita sebutkan dulu jamnya, gitu ya. Jamnya dulu. Habis itu kalau udah disebutkan menitnya, gitu ya. Hai, sebutkan menitnya dengan aturan fung atau pung yang udah kita pelajari kemarin, gitu ya. Hai. Oke, nah habis ini minasan bakalan tebak jawabannya yang A, I, U, E, atau O ya. Hai. Kita coba dengarkan sama-sama. Kikimasho. 1、6時半に起きます。2、 Oke, hai. Jadi misalkan dia tadi bilangnya apa tadi minasang? Nanto imashita ka? Rokuji Rokuji han ni hang. okimasu. Rokuji han ni okimasu. Hai, berarti dia bangunnya jam 6.30. 6:30. 6.30. Maka kita pilih yang 6.30. Desu ne. Maka kore, hai, gitu ya. Hai, kore wa desu. Sesuai dengan audionya. Gitu ya. Hai. Kita coba ya yang nomor 2. Sensei minta bantuannya kepada Hai Epin-san. Onegai shimasu. 7時半に会社に行きます。OK。はい。エピンさん、何時に会社に行きますか？ 7時半に7時半に帰ります。会社に会社に行きます。行きます。会社に行きます。OK。会社に行きます。 Betul. Dia go to company-nya jam berapa? Hai, berarti. 7時半、7.30. Oke, 7.30. Berarti yang mana itu? Hai, kotae wa? Hai, jawabannya. Oh, sebentar lihat gambar ya. Oh, yang yang E. Yang E, oke, hai. 7 han berarti jam setengah 8 ya. Oke, hai, E des. Kita tulis yang E. Oke des. Hai. Selanjutnya, minta tolong ke Lina-san. Onegai shimasu. 3、12時に昼ご飯を食べます。Oke. Lina-san, hai, 何時に昼ご飯を食べますか？ 12時半。 12時半ですか？はい。 Yes. Yes, Sensei. Yes, oke. Kita coba pastikanもう一度ね。はい。Oke. じゃあ、聞きましょう。12時に昼ご飯を食べます。Oke. 12時半ですか？はい。 12時。Yes, Sensei. 12時半。 Nggak pakai hang. Tadi dia bilangnya hanya 12時に. Gitu ya. Hai. Kita, hai. So des. Kita coba kakunin ya. Kita konfirmasi sekali lagi. Moichido kakunin shimashou. 12時に昼ご飯を食べます。Ya, 12時に、ya,昼が。Oke. So des. Berarti dia have lunch-nya jam berapa nih? Hai, makan siangnya.
Jam 12 sis. Oke, jam 12 berarti yang mana? Kotae wa dore desu ka? I. Yang I desu ne. Oke, good job. Hai, I desu Lina-san. I desu. Hai. Selanjutnya yang nomor 3. Hai, Tari-san. 4、10時にお風呂に入ります。Oke, hai, Tari-san. 何時にお風呂に入りますか？はい。 10時にお風呂行きます。 Oke, 10時にお風呂に入。お風呂に入ります。 Oke, hai. Berarti jam berapa berendamnya? Jam 10. Kotae wa? Hai. Yang U. Oke, kotae wa u desu. I desu ne. Oke, hai. Selanjutnya di sini ada Nadine-san. Halo Nadine-san, konnichiwa. Hai. Ya, sure. Oke. Sensei. Oke. Daijoubu desu yo. Hai, genki desu ka? Hai. Genki. Genki, yokatta desu ne. Hari ini kita bakalan masuk di Katsudo 9 sama 10 ya. Hai. Oke, nah di yang nomor 5 kita coba ya. Hai. Kita coba bahas bareng-bareng ya minasan ya yang nomor 5 ya. Hai, ishoni kikimashou. 5、12時半に寝ます。Oke, minasan nanji ni nemasu ka? 12時半。 So, 12時半に寝ます. Berarti jam berapa itu minasan? 12時半. Jam 7.30 sis. Kalau Juni? Juni wa 12. 12 tambah hang? 30. So 12.30 berarti jawabannya kotae wa nan desu ka? Oh ya itu. Huruf O desu ne. Hai. So desu. Yang O ya ini. Oke, kayak gitu ya minasan ya. Hai. Jadi minasan bisa pakai ini untuk menunjukkan kapan minasan melakukannya. Pakai ni. Ni di situ berfungsi menunjukkan pada. Ya, hai menunjukkan waktu. Oke, hai menunjukkan waktu. Oke, hai kita bisa geser ya. Selanjutnya, hai di sini minasan bakalan mendengarkan audio lagi, tapi sebelum itu Sensei minta bantuannya dibacakan sama Nadia-san. Onegai shimasu. Kore, yonde kudasai. はい。本ご飯の後で何をしますか？ Oke, arigato Nadine-san. Hai, kita coba bahas ya minasan ya. Bangohan no ato de nani o shimasu ka? Hai, bangohan wa nan desu ka? Minasan, bangohan. Makan malam. Makan malam. Atau de wa after. Jadi, bangohan no ato de gitu ya. Setelah minasan makan malam. Setelah makan malam. Nani o shimasu ka? Gitu ya. Hai, melakukan apa? Gitu ya. Hai, minasan bisa pakai ini nih. No atau de untuk menunjukkan after apa gitu ya. Hai, after melakukan titik-titik-titik gitu ya. Misalkan contoh lain gitu ya setelah belajar tinggal bilang benkyou no atau de gitu ya. Hai. Berarti kalau setelah sarapan 朝ごはんの朝ごはんの後で後で。何をしますか？ benar. Oke deh, tinggal ditambahkan no atau de ya. Hai, kayak gitu. Dengan catatan di sininya depannya harus noun ya, benda gitu ya. Hai. Oke, kita bisa geser. Nah, orang-orang yang ada di sini minasan 1 2 3 4. Ano hito wa bangohan ato de nani o shimasu ka? Issho ni kikimashou. Hai, kita coba dengarkan mulai dari contohnya. Joy-san. Hai. Nah. 1、晩ご飯の後で、ジョイさんは何をしますか？私は新聞を読みます。そうですか。Oke, minasan, Joy-san wa bangohan no ato de nani o shimasu ka? Shinbun no mimasu. 本を読みます。 Good job. Oke, Joy-san wa bangohan no ato de shinbun o yomimasu. Gitu ya, berarti dia habis makan malam ngapain? Baca koran. Baca koran, kayak gitu ya. Oke, yang nomor 2, Sensei minta bantuannya kepada ke Tari-san. Onegai shimasu. 2、河合さんは何をしますか？私はお風呂に入ります。お風呂ですか？ Oke, Tari-san. Kawai-san wa bangohan no ato de nani o shimasu ka? お風呂入ります。
お風呂に お風呂に入ります。 Oke, so des. Berarti dia ngapain? Berendam. Berendam. Oke, ofuro ni hairimasu. So desu ne. Biasanya Nihonjin gitu ya, bang gohang no ato de ofuro ni hairimasu ne. Hai. Oke, dan yang nomor 3, minta bantuannya kepada Lina-san, onegai shimasu. 2、Oh, yang nomor 3 ya. Hai, ja, 3 bang. 3、田中さんは何をしますか？私は寝ます。へえ、そうですか。Oke, hai. Oke des. Hai. じゃあ、リナさん、田中さんは晩ご飯の後で何をしますか？田中さんは晩ご飯後で寝ます。そうですか。そうですね。はい。田中さんは晩ご飯の後で寝ます。はい。Berarti ngapain dia? Setelah makan malam dia langsung tidur. Oke, hai. Di sini apakah ada yang seperti Tanaka-san? Bang gohan no Ada ato de. ada tidur, saya tidur. そうですか。 Langsung tidur. Langsung tidur, hai. So, biasanya ngantuk ya kalau udah onaka ga ippai gitu ya. Hai, udah kenyang gitu ya. Onaka ga ippai desu. Hai, nemui desu ne. Ngantuk ya. Hai, sugu nemasu. Oke, hai. Dan yang nomor 4, Sensei minta bantuannya kepada ke Nadine-san. Onegai shimasu. 4、ホセさんは何をしますか？私は仕事をします。仕事？オッケー、はい。ナディンさん、ホセさんは晩ご飯の後で何をしますか？仕事をします。仕事をします。すごいね。はい。Berarti habis makan malam ngapain dia? はい。working, sensei. Oh, working ya. Hai, sugoi. Oke, Hose-san semangat gambatte kudasai ya. Hai. Ii desu. Kayak gitu ya, minasan. Hai. Sekarang sensei mau tanya nih ke minasan. Dimulai dari Epin-san. Epin-san wa晩ご飯の後で何をしますか？私は晩ご飯の音で勉強します。すごいね。はい、OK。晩ご飯の後で勉強します。何を勉強しますか？日本語。そうですか。はい、いいね。はい、mengisi tenaga langsung 勉強や、すごい。OK。はい、日本語を勉強します。OK、ありがとう。はい。じゃあ、タリさんはどうですか？はい、晩ご飯の後で何をしますか？晩ご飯の後で、シャワーを浴びます。そうですね。はい。晩ご飯の後でシャワーを浴びます. Iya ya, itu sudah wah ina gitu ya. Badan oke, sudah bersih, saatnya ini ya lele gitu ya. Hai, bersantuy. Oke, hai. So, シャワーを浴びます。OK。じゃあ次。じゃあ、リナさんはどうですか？晩ご飯の後で何をしますか？ Kalau belum bisa tidur itu bahasa Jepang. Kan langsung tidur, tapi kalau belum bisa tidur kayak baca buku dulu atau gambar. Belum Oke. tidur apa Mbak? Belum tidur atau nggak bisa tidur? Belum bisa tidur. Oke. Neraremasen. Neraremasen. So, neraremasen wa can sleep ya, kayak nggak bisa tidur ya. Oke, berarti kalau nggak bisa tidur, nerarenai toki nani o shimasu ka? Atau deh kaki Niki. Niki to benkyo no nihongo wa shimasu. Niki o kakimasu ka? Gambar. そうなんですか。menggambar wa e o kakimasu. はい。絵を描きます。そうですか。いいですね。はい。描きます。そう、何を描きますか？menggambar apa? Linaさん。Gambar anak-anak. 子供。 hewan. Yes. そうですか。子供とかgitu ya. Atau 動物、hewan. Oke. いいね、それは。Oke です。わかりました。はい。Kalau gitu, Nadine さんはどうですか？はい。晩ご飯の後で何をしますか？晩ご飯の後でゲームします。ゲームをします。そうですか。何のゲームをしますか？動物の森。
動物のゲーム？はい。Animal Crossing。そうなんですか。初めて聞きます。バルダガロゲ。はい、それは面白いですか？Apakah menarik? はい、面白いですか？動物のゲーム。seru sensei。seru, 面白い。面オッケー。白い。オッケー、後で。Filter banget sih, Nat. Oke deh. Nanti Sensei bakal install ya.動物のゲームya. Hai. Oke deh. Arigato. Hai, kita bisa geser ya. Selanjutnya, hai, di sini ada kata-kata baru nih. Hai, Sensei minta tolong dibacakan sama Lina-san. Yonde kudasai. Hayai desu ne. Hayai desu ne. Hayai wa, hai, yang udah kita pelajari. Cepat, oke, cepat ya, gitu ya. Hayai desu ne, gitu ya. Hai, oke. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih, Minasang. Hai, kita coba baca sama-sama. Nanji ni okimasu ka? Nanji ni okimasu ka? Nanji ni nemasu ka? Nanji ni nemasu ka? Oke, hai. Nanti Minasang akan cari info itu ya, dua itu. Nanji ni okimasu ka? Nanji ni nemasu ka? Dari beberapa orang yang ada di sini. Hai, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kita coba cari infonya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Hai, 一緒に聞きましょう。1、吉田さんは毎日何時に起きますか6時半に起きます。早いですね。じゃあ何時に寝ますか12時半ごろ寝ます。Oke, kita coba dari Yoshida-san ya, Minasang. Minasang, Yoshida-san wa nanji ni okimasu ka? 6時半6時半に起きます。 6時半に起きます。じゃあ何時に寝ますか？ 12時半12時半に寝ま。寝ますす。 Oke, 12時半に寝ます。Oke, kita coba ya. Yang nomor 2. Hai, 一緒に聞きましょう。Minta tolong kepada Epin-san. Onegai shimasu. 2、毎日何時に起きますか？朝4時に起きます。 4時。早いですね。じゃあ何時に寝ますか？夜9時ごろです。ああ、9時ですか。Oke, hai, Epin-san. Sumo-san wa nanji ni okimasu ka? 4時に起きます。 Asa 4時に起きます。じゃあ4時はjam berapa? Jam 4 pagi. Oke, jam 4 pagi ya. Hai, じゃあ何時に寝ますか？夜9時頃です。夜9時頃はjam berapa? Sekitar jam 9. Oke,いいね。はい、夜9時頃寝ます。いいです。はい。Dan yang nomor 3, minta tolong kepada Tari-san. Onegai shimasu. 3番。3、毎日何時に起きますか？朝9時に起きます。遅いですね。何時に寝ますか4時。朝4時です。眠い。OK です。はい。じゃあ3番、タリさん。女の人は何時に起きますか？朝9時起きます。 朝9時に起きます。はい。jam berapa itu berarti? Jam 9. Jam 9 ya. Hai, 遅いですね。Berarti 遅いはLama. lama, lambat ya, gitu ya. So, hai, kalau yang nomor 2 tadi dipuji, kalau yang nomor 3 dihujat ya. 遅いですね、gitu ya. Hai, lama ya, gitu ya. Terus dia bilang, じゃあ何時に寝ますか？ 朝4時。朝4時に。朝4時に寝ます。 Oke, jam berapa itu asa? 4時に寝ます。Jam 4 So, pagi. jam 4 pagi baru tidur ya. Hai, so, oke deh. Jadinya dia bilang tadi, hai, habis menguap, bilang apa tadi dia? So, bilangnya yaitu ada yang nangkap? Nemui. Nemui. Oke, sambil menguap. Berarti dia merasakan apa, Minasang? Nemui. Ngantuk.
Ngantuk, iya benar banget gitu ya. Hai, nemui des, gitu ya, ngantuk. Hai. Oke, dan yang nomor 4, minta tolong kepada Lina-sang, onegai shimasu. Yombang, kikimashou. 4、毎日何時に起きますか？ 5時半です。早いですね。何時に寝ますか？夜1時頃寝ます。1時。遅いですね。大変ですね。OK です。はい。じゃあ、リナさん、あの人は何時に起きますか？ 5時半起きます。 5時半に起きます。Berarti jam berapa itu? Jam 5.30. Jam 5.30. じゃあ、何時に寝ますか？夜1時に寝ます。夜もう一度もう一度1時に寝ます。1時に寝ます。Hai.夜1時に寝ます。Jam berapa? Jam 1 ya? Jam 1 malam. So, betul banget. Kayaknya ini ngurusin negara ya. Hai, tidurnya malam banget. So, oke, yoru ichiji ni nemasu. Oke des. Hai. Dan yang nomor 5. Hai, kita coba dengarkan. Minta tolong kepada Hai, Nadine-sang, onegai shimasu. 5、毎日何時に起きますか？遅いです。昼11時頃ですね。昼11時ですか。何時に寝ますか？そうですね。朝の3時頃かな。OK。はい。じゃあ、5番、ナディンさん、あの人は何時に起きますか？昼11時寝ます。OK。そう、昼11時頃ね、起きますね。はい。jam berapa itu? はい。昼11時。jam 7. 11時 berarti? 11, yaitu jam 10, 10, 1, 1. Berarti 11. Oke. So, betul dia. 11 IM ya, hiru. Iya. Oke, hiru 11時に寝ます。起きますgitu ya. Hai. じゃあ、何時に寝ますか？朝の3 a.m. 寝ます。So, oke. Jadinya bilangnya asa 朝の3時。3時そう、3時頃。3時頃寝ます。So des, asa 3時頃寝ます。Dia tadi juga bilang gitu ya, asa no 3時頃かな? Kana wa, hai, bisa minasan gunakan untuk bergumam gitu ya, ngomong sendiri. Gitu ya, nggak ada artinya sih gitu ya, kayak asa no 3時頃かな? Kayaknya sih gitu ya, kayaknya sih jam 3-an sih gitu. Hai, jadi kayak humming aja gitu. Hai, biasanya ditaruh di belakang gitu ya. Hai, asa no 3時頃かな? Gitu. Hai. Oke, good job. Hai, ide. Hai. Oke, kita bisa geser ya. Selanjutnya, hai, minasan bakalan ini ya, apa namanya, bercakap-cakap sama temennya gitu ya. Nanti minasan tanyain temennya, bangunnya jam berapa gitu ya. Nggak harus sama di sini. Menyesuaikan minasan ya. Hai. Dan setelah dijawab temennya, minasan bisa kasih pujian atau hujatan nih gitu ya. Kalau menurut minasan itu bangunnya cepat, silakan dipuji temennya. Hayai desu ne. Gitu ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau menurut Minasang, aduh kok lama ya bangunnya ya? Kayak bisa dikasih hujatan kecil dengan bilang, osoi desu ne, gitu ya. Hai, lama ya, gitu. Oke? Hai, ini bisa ganti ya, nggak harus sama jamnya. Oke. Yang bertanya adalah, kita mulai dari Epin-sang, yang menjawab adalah Lina-sang. Hai, onegai shimasu. 毎日何時起きますか？4時に起きます。早いですね。何時に寝ますか？12時。jam 10時半に寝ます。
早いですね。早いですね。Oke, berarti tetap haya ya jam segitu. Oke des. Hai, sugoi ne. Arigato. Hai. Selanjutnya gantian. Yang bertanya adalah Tarisang. Yang menjawab adalah Nadine-sang. Hai, onegai shimasu. 毎日、sorry, sorry. 毎日何時に起きますか？ 5時に起きます。Belum masuk yang sepatu ya? Kayak di 早い program. ですね。 Belum. 何時に寝ますか？10時半、 PPTC. 寝ます。10時半に寝ます。 PPT-nya apa tuh? Oke. Jujur. あ、遅いですね。ですね。Hai, oke, arigatou gozaimasu. Hai. Oke, tadi selang-seling ya. Hai, ini. Oke, good job. Hai, kita bisa geser. Selanjutnya, hai, di sini ada kata-kata. Hai, kita ucapkan sama-sama. Minasan, hai. Mainichi isogashi desu. 毎日忙しいです。忙しいです。Hai, berarti dia bilang apa di situ, Minasan? Mainichi isogashi desu. Setiap hari sibuk ya. Hai, setiap hari gitu ya, everyday is busy gitu ya, everyday sibuk gitu ya, hai, setiap hari sibuk. Nah, di sini ada bacaan, hai, Yoshida-san no kazoku no ichinichi o kikimashou. Ayo kita dengar gitu ya, ayo dengar Yoshida-san no kazoku no ichinichi. Minasan masih ingat ichinichi wa nan desu ka? In my life. A day gitu ya, dalam satu hari. So, a day in my life. Hai. Oh, Yoshida-san no kazoku no ichinichi. Berarti, ayo kita dengar satu harinya keluarganya si Yoshida-san. Hai. Nani yo shimasu ka? Dia ngapain aja mereka gitu ya. Hai. Nanji ni shimasu ka? Dan jam berapa melakukannya. Gitu ya, jam berapa melakukannya. Jadi, minasan cari info mengenai dua ini. Apa yang dilakukan gitu ya, melakukan apa, sama jam berapa melakukannya, gitu ya. Baik, kita coba di sini. Nah, sudah disediakan jawabannya dari A sampai D. A kara D, made desu, gitu ya. Hai. Jadi, minasan nanti pilih. Nah, kita coba dari nomor 1, Ishoni kikimashou. Hai. 1、私は6時半に起きます。7時半に会社に行きます。夜10時ごろ家に帰ります。10時半に晩ご飯を食べます。12時半ごろ寝ます。毎日忙しいです。 Hai, yang dicari bagian yang kotak sama yang di bawah ini Minasang. Ada yang kosong 2 gitu ya. Kita coba ya. Misal sensei yang bertanya, Minasang yang menjawab. Ne, hai. Ja, Minasang, Yoshida-san wa 7時半に何をしますか? Yoshida-san wa 7時半に仕事をします。 Oke, hai, sugoi. Seperti itu ya. Hai, Yoshida-san wa 7時半に仕事をします。はい。じゃあ、吉田さんは何時に晩ご飯を食べますか？ 10時半。 10時半に晩ご飯を食べます。 Hai, good job. Kayak gitu ya. 10時半に晩ご飯を食べます。Kita coba ya. Hai, di sini ada neneknya mungkin ya. Hai, kita coba cari info yang di sini sama yang di kota. Nah, hai, ishoni kikimashou. Sensei minta bantuannya kepada hai, Epin-san. Onegai shimasu. 2、私は5時に起きます。5時半に散歩します。9時ごろ新聞を読みます。3時にテレビを見ます。夜9時ごろ寝ます。OK。はい。じゃあ、エピンさん、あの人は、何時に散歩をしますか？5時半に散歩します。 5時半に散歩します。Jam berapa itu berarti? 5時半6:30. 5時半 6:30 ですか
5時。Oh, 5:30, sorry. はい、5:30。OK です。5時半に散歩します。じゃあ、3時に何をしますか？ 3時にテレビを見ます。OK。3時にテレビを見ます。答えは何ですか？Televisi. Oke deh, kayak gitu ya. Hai, i des. Hai, segi selanjutnya, Sambang. Sensei minta tolong kepada Hai Lina-san, onegai shimasu. Hai, kikimashou. 3、私は7時に起きます。8時に学校に行きます。7時半に晩ご飯を食べます。9時に勉強します。11時半ごろ寝ます。OK です。はい、じゃあ、リナさん、男の学生は何時に起きますか？ 7時に起きます。7時に起きます。じゃあ、7時はjam berapa? jam 7 OK、jam 7 bangun。いいです。はい。それから、9時に何をしますか？男の学生は。8時に学9校時に行きます。 9時に何をします9か？時に9時9時。 9時に勉強します。OK。はい。9時に勉強します。じゃあ答えは A, B, C, D, E どれですか？で、Oke, yang D. I ne. Oke, kayak gitu ya. Oke des. Hai. Selanjutnya, Sensei minta tolong ya nomor 4. Hai. Minta tolong kepada Tari-san. Onegai shimasu ne. Hai. Ja, kikimashou. 4、私は6時に起きます。9時ごろ家事をします。午前は忙しいです。午後2時ごろ運動します。7時半ごろ晩ご飯を食べます。12時ごろ寝ます。OK です。はい。じゃあ、タリさん、女の人は2時に何をしますか2時に運動をします。2時に運動します。運動は何ですか？運動。olahraga。olahraga。じゃあ答えはどれですか？yang B です。OK。答えは B です。はい。2時に運動します。じゃあ、女の人は何時に寝ますか12時頃寝ます。12時頃寝ます。jam berapa itu 12時頃。jam 12, sekitar jam 12.そう、sekitar jam 12。じゃあ、タリーさん、この女の人はいつ忙しいですか？siang, 午前。午前、そうです。午前は午前は忙しいです。そうです。ketika berarti IM ya, paginya, siangnya dia sibuk ya. Oke, 午前は忙しいです。はい。Oke です。Kayak gitu ya, minasan ya. Jadi nanti minasan bisa menceritakan minasan no ichinichi desu ne. Hai, seperti itu. Oke, hai. Sampai sini dulu minasan, ada yang masih dibingungkan? Hai. Shitsumon ga arimasu ka? Daijoubu desu ka? Saya mau nanya tadi yang orang keempat ngomong paginya sibuk itu gimana? はい、午前は忙しいです。Oh, gozen wa isobushi desu. So des. Jadi dia nggak cuma menunjukkan apa ya detail waktunya berapa, tapi ya emang selama IM itu selama pagi gitu ya dari sampai sebelum 12 siang dia udah sibuk gitu ya. Seperti itu. Oke, Taijabu. Oke, thank you. Isogashi Sama-sama. itu tulisannya gimana sih? Gimana Nadinsa? Isogashi itu tulisannya show-nya pakai Y pakai kecil nggak? pakainya so biasa, SO. Isogashi. Nah, SO-nya seperti ini ya. Hai, isogashi panjang. Dia termasuk ke dalam kata sifat i. Hai, kata sifat i. Isogashi desu. Seperti itu. Oke, Daijoubu, aman? Hai. Oke des. Ada lagi yang mau ditanyakan, minasan?
Aman desu ka? Ya, hai. Kita bisa geser kalau begitu. Hai. Minasang udah latihan di bab 9, sekarang kita latihan di bab 10. Kita coba ucapkan sama-sama Minasang. Hai. Itsu ga ii desu ka? Itsu ga ii desu ka? Ii desu ka? Buat tanya apa ini kemarin Minasang? Itsu ga ii desu ka? Kapan Enaknya Hari kapan? baiknya. Apa iya? Kapan baiknya? Kapan baiknya, kapan enaknya gitu ya. Hai. So, kapan baiknya. Jadi ini bisa banget Minasang gunakan untuk bikin janjian gitu ya, making appointment gitu ya. Hai. Untuk membuat gitu ya. Hai. Janjian gitu ya. Hai. Sama teman, sama bosnya atau siapa gitu ya, boleh. Hai. Itsu ga ii desu ka? Hai. Nah, sekarang Minasang akan mendengarkan audio. Apa yang Minasang dengar? Moichido itte kudasai. Nah, hai. Kita coba mulai dari sini. Hai. Kikimashou. 来週の月曜日に病院に行きます。 Oke, Sensei minta tolong kepada Nadine-san. Hai, onegaishimasu. Dia bilang apa tadi? Nan desu ka? 夏の曜日に、もう一度先生。 Boleh. Hai, moichido ne. Kikimashou. 来週の月曜日に病院に行きます。 Nan desu ka? Hai. 来週の月曜日に、apa ini? Nama rumah sakit. Ke rumah sakit. Mas. Iya. Byoin. 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 Pakai mas. Byoin ni ikimasu. Byoin ni ikimasu. Oke, hai. Moichido onegaishimasu. 来週の来週の月曜日に病院に行きます。 Good job. Hai, dia bilang apa berarti di situ? Nan desu ka? Pada hari Sunday saya ke rumah sakit. Harinya Getsuyobi berarti hari Monday. Oh, betul. Hari Senin minggu depan saya pergi ke rumah sakit. Ides. Oke. Hai. Selanjutnya yang nomor 2 minta tolong kepada Hai Lina-san. Onegaishimasu. 火曜日に英語の学校に行きます。 Oke, nan desu ka? Hai. 火曜日に英語の学校に行きます。 Oke, good. 火曜日に英語の学校に行きます。意味は? Artinya? Hari Selasa pergi belajar bahasa Inggris. Hari Selasa? Hari Selasa pergi ke sekolah Inggris. So, hari Selasa pergi ke sekolah bahasa Inggris. Oke, des. Dan selanjutnya minta tolong kepada Epin-san. Onegaishimasu. Hai. 水曜日に友達と買い物に行きます。何ですか? Hai. Suyobi ni tomodachi to. Oke, good. Tomodachi to. Hai. Kaimono ni ikimasu. Good job. Oke, hai. Suyobi ni tomodachi to kaimono ni ikimasu. Hai. Ini wa? Hari Rabu pergi belanja sama teman. Oke, いいです。はい、水曜日に友達と買い物に行きます。Oke です。Dan selanjutnya, minta tolong Tari-san, お願いします。木曜日にテニスをします。何ですか? はい。木曜日にテニスをします。Good job. はい、木曜日にテニスをします。意味は? Hari Rabu main tenis. Oke, Pergi pada main hari. tenis. So desu, pada hari Rabu main tenis. Oke. Oh, Rabu desu ka? Mokuyobi? Kamis sensei. Kamis. Oke, so desu, pada hari Kamis main tenis. Oke. Dan selanjutnya minta tolong Nadine-san. Hai, onegaishimasu. 金曜日に友達と食事をします。Oke, hai. 何ですか? はい。金曜日に友達と食事をします。Oke, good. Hai. 金曜日に友達と食事をします。意味は? Pada hari Jumat saya eating out sama teman-teman.
Oke, ides. Hai, pada hari Jumat saya makan gitu ya sama teman. Hai, dan selanjutnya minta tolong kepada Lina-san. Onegai shimasu. 土曜日の昼、妹が来ます。Oke, 何ですか？はい。土曜日の昼、妹、います。行きます。妹が来ます。妹がはい、来ます。来ます。 OK。そうです。OK。はい。土曜日に妹が来ます。意味は何ですか？ Jaringanku kayaknya ya. はい、 Habis 大丈夫ですか？OK。今 OK？ OK です。はい、terdengar. OK。はい。Kalau sekarang sepertinya agak nge-freeze ya. Hai. So, ne. Oke. Hai. Lina-san大丈夫？Oke, terdengar sekarang aman. Oke deh. Hai. Ya, Doyobi bisa ni deh. imoto ga kimasu. Oke, dia bilang apa di situ? Hari Sabtu adik perempuan saya datang. Hari Sabtu adik perempuanku datang. Oke deh. Dan selanjutnya yang terakhir minta tolong Epin-san. Onegai shimasu. 日曜日に美術館に行きます。Oke, 何ですか？はい。日曜日に美術館に行きます。Oke, 日曜日に美術館に行きます。Oke, 意味は？ Hari Minggu pergi ke museum art, museum seni. Iya, oke, pada hari Minggu pergi ke museum seni. Ii desu ne, minasan gitu ya. Jadi ini bisa banget minasan pakai untuk menunjukkan kegiatan minasan juga ya. Hai. Sekalipun dalam satu kalimat ada partikel yang sama, daijoubu desu. It's okay, punya fungsi yang beda ya. Hai. Kita bisa geser selanjutnya. Hai, yang udah minasan sebutkan ada di sini juga gitu ya. Tapi tadi versi lengkap sama waktunya gitu ya. Sekarang kita coba geser ke bawah. Hai. Di sini, hai, minta tolong dibacakan sama Tari-san. Yonde kudasai. Kore. 安倍ちゃんの、来週のスケジュールは、どれですか？ Oke deh, hai. Abe san no laishu no schedule wa dore desu ka? Kira-kira schedule dari kata apa, minasan? Jadwal. Oke, jadwal. Jadi, jadwal minggu depan si Abe, dore desu ka? Yang mana? Which one gitu ya. Hai. So, des jadwal gitu ya. Jadwal minggu depan Abe gitu ya. Abe sang yang mana? Hai. Di sini ada A, B, C, D gitu ya. Minasang bakalan mendengarkan audio. Silakan dipilih. Jawabannya yang A, B, C, atau D. Gitu ya. Hai, nanti kita ucapkan sama-sama setelah audionya berakhir. Oke, kita coba ya. Ishani kikimashou. Hai. 私は月曜日から金曜日まで会社に行きます。火曜日は夜英語の学校に行きます。木曜日も夜英語の学校に行きます。金曜日は友達と食事をします。土曜日は妹が私の家に来ます。 Oke, hai, Minasan sudah menyiapkan jawaban ya pastinya ya, hai. Oke, yes, dari sini kita hitung dalam hitungan ketiga. Nanti Minasan bisa on mic jawaban Minasan apa. Nah, hai, kita coba ya. Ja, 3, 2, 1. Kotae wa? Oke, C desu ne. Oke, hai. C desu. Ada yang jawab lain? Selain C? Oke, hai, arimasen ne. Hai, oke. Jadi jawabannya betul yang C. Hai, coba kita jelaskan Minasan, kenapa sih kok pilih yang C? Hai, pertama dia bilang seperti apa infonya? Hai. Getsuyobi kara kinyobi made kaisha ni ikimasu. Good job. Hai, Getsuyobi kara kinyobi made kaisha ni ikimasu. それから、はい、info selanjutnya. 火曜日に英語を勉強します。
Kayobi ini dia pada hari Selasa pergi ke sekolah bahasa Inggris. Gimana berarti minasang? Kayobi ini Kayobi eigo no eigo no gakko ni ikimasu. ikimasu. Kayobi ni eigo no gakko ni ikimasu. それからinfo selanjutnya. 何ですか？ Mokuyobi mo. Mokuyobi mo Eigo no gakko ni Gakko ikimasu. ni ikimasu. はい、そうです。木曜日も英語の学校に行きます。はい。それから金曜日に何をしますか？友達友達と買い物食事をします。食事ですね。はい。友達と食事をします。じゃあ、土曜日は何がありますか？土曜日土曜日にの妹が来ます。妹が来ます。そう、土曜日は妹が来ます。OK です。jadi答えは C ですね。はい。Oke, kita bisa geser ya. Selanjutnya, nanti minasan gantian ceritakan minasan no laishu no schedule wa dou desu ka? Gimana schedule minasan minggu depan? Ini apakah real sensei gitu ya? Bisa fiktif gitu ya, bebas sengarang minasan ya. Hai. Yang penting yang harus diganti adalah waktunya dan juga kegiatannya. Hai, mengikuti yang ada di sini ya. Hai, minasan bisa ganti. Contohnya di kalimat pertama, Raishu no Getsuyoubi ni byoin ni ikimasu. Aku pergi ke rumah sakit gitu ya pada hari Senin minggu depan. Doyoubi no hiru made tenis wo shimasu. Hai, saya main tenis sampai hari Sabtu siang gitu ya. Terus dia bilang, Nichiyoubi no 7 kara konsato desu. Hai, dari jam 7 hari Minggu ada konser. Nanti minasang bisa pilih hari sama kegiatannya ya. Kita coba ya. Sensei minta bantuannya kepada Nadine-san. Onegai shimasu. Hai, dozo. Nadine-san no laishu no schedule wa dou desu ka? 来週の火曜日に、別の火曜日に日本語の勉強にします。OK、はい、そう。日本語を勉強します。金曜日の運動を行きます。OK、金曜日に運動をします。それから日曜日のjam 8 malam. はい。日曜日の午後8午時。後8時から、はい。watching movie とかしんで。映画を見ます。映画を見ます。OK。いいスケジュールですね、それは。はい。OK です。はい、ありがとう。Selanjutnya, Sensei mau dengar Tari-san no Raishi no schedule wa dou desu ka? はい、教えてください。来週の金曜日に友達と食事をします。火曜日も、木曜日も、木曜日、日本語を勉強します。火曜日と木曜日に、火曜日と木曜日に日本語を勉強します。日曜日の家族を買い物。日曜日に家族と買い物をします。OK、それはいいですね。はい、bersama family ya。はい、家族と一緒に買い物します。いいね。OK、ありがとう。はい、それから、はい、先生は、ピッツァの来週のスケジュールを知りたいです。はい、スケジュールはどうですか？教えてください。Kalau liburan bilangnya apa, Tensei? Liburan Yasumi desu ka? Oh, Yasumi. Oke. so. Raisu no Getsuyobi kara Nichiyobi made Tokyo ni Yasumi desu.
Tokyo ni ryoko shimasu ka? Yasumi di sini traveling kah? Traveling. Ryoko shimasu. Hai. Ryoku shimasu. Ryoko. Hai. Ryoko Oh, shimasu. Ryoku shimasu. Hai. Oke desu. Jalan-jalan ya. Hai. Ine. Oke, hai. Jalan-jalan. So. Terus kayobi to mokuyobi ni Nihongo no gakko ni ikimasu. Oke, hai. I desu. それからNihongo no gakko ni 4:34 4時から6時半までです。6時半までです。OK。はい、いいね。日本語の学校は日本語の学校は4時から6時半までです。OK。はい、それはいいですね。いいスケジュールです。ありがとうございます。OK。はい。それから、はい、先生はリナさんのスケジュールを知りたいです。はい。じゃあ、リナさんのスケジュールはどうですか？教えてください。月から木曜日まで仕事をします。金曜日に病院に行きます。土曜日にバドミントンをします。日曜日に友達と映画を見ます。それは、毎日忙しい。毎日忙しい。仕事がたくさんありますね。はい。そう。でも、運動はいいね。はい。そう。忙しいです。でも、運動がいいね。はい。ada waktu untuk運動や、いいです。はい。いいね。ありがとうございます。はい。それから、はい。はい。kita bisa lanjutkan. はい。di sini ada あなたと、はい。皆さんと友達はいつ暇ですか？はい。暇は luang minasang, free time. Jadi minasang wa itsu hima desu ka? Hai, saya ingin tahu nih misal dari Nadine Sang. Nadine Sang wa itsu hima desu ka? 水曜日。水曜日は水曜日はいつ今です。水曜日は暇です。水曜日は暇です。そうですか。ありがとうございます。はい、水曜日ですね。ラブですね。OK。じゃあ、kalau misalkan Tariさんはいつ暇ですか？金曜日は暇です。金曜日は暇です。OK。じゃあ、リナさんはどうですか？いつ暇ですか？日曜日に暇です。日曜日は暇ですね。はい。OK。それから、エピンさんはどうですか？エピンさんはいつ暇ですか？はい。Kira-kira kalau Epin Sang sorry, tadi ke-mute. Nichiyobi ni himo desu. hima. Hima desu. Oke, Nichiyobi desu ka? Hai,いいね、皆さん。Oke, punya himana toki semuanya ya. Hai, waktu luang. Oke, kita bisa geser ya. Selanjutnya, hai, di sini. Hai, di sini ada pertanyaan, ada kalimat kita ucapkan sama-sama, minasang. Itsu demo ii desu. いつでもいいです。でもいいです。Oke, dia bilang apa, minasang? Itsu demo ii desu. Masih ingat? Kalau itsu apa, minasang itsu? Kapan? Kalau itsu demo, kapan? Kapan aja bisa. Kapan aja. Hai, so, kapanpun gitu ya. So, hai, itsu demo. Hai, jadi minasang bisa bilang, kalau minasang kapanpun oke, bilang ini aja gitu ya. Itsu demo ii desu. Kapanpun gas gitu ya. Oke aja gitu ya. Hai, kapanpun nggak masalah gitu ya. Ii desu. Hai. Hai. Nah, di sini dia bilang nih gitu ya, Karasa no birthday party wa itsu ga ii desu ka? Hai. Dia bilang birthday partinya si Kara enaknya kapan ya? Gitu ya. Hai. Di sini ada pertanyaan. Sensei minta tolong dibacakan Nadine Sang. Onegai shimasu. Yonde kudasai. 来週からさんのバースデーパーティーをします。いつがいいですか？ Oke, arigatou gozaimasu. Jadi minggu depan si ini mengadakan ini ya minasang. Hai, birthday partinya si Kara. Hai, kira-kira enaknya kapan ya acaranya? Hai, kita coba dengarkan audionya. Ishani kikimashou. Hai, dari Joy Sang ne. Hai.
Oke. 1、もしもし、もしもし、ジョイさんですか？キムです。ああ、キムさん。こんにちは。来週、カーラさんのバースデーパーティーをします。ジョイさんはいつがいいですか？日曜日がいいです。キムさんは？私ですか？私はいつでもいいです。OK です。はい。じゃあ、タリーさん、ジョイさんは、カラさんのバースデーパーティー、いつがいいですか？日曜日、いいです。日曜日ですか？はい。Apa Yes. betul? Yes. Yes. Ya. Oke. Oke, Nichiyobi ya. Hai, kita Ya. coba tandai Nichiyobi yang kanan atau yang kiri? Nichiyobi wa? Yang kanan. Yang kanan. Oke. Hai, kita coba tandai ya. Oke des. Kalau si Kimu, hai, Kimu-san wa itsu ga ii desu ka? いつがいいです。いつでもいつでもいいです。Oke, itu demo ide. Hai, arigato. Jadi dia ditandain dua-duanya karena kapanpun oke gitu ya. Itu demo ide. Hai. Selanjutnya yang nomor 2. Minta tolong kepada Hai Ina-san. Onegai shimasu. Hai. Ja, kikimashou. 2、鈴木さんはいつがいいですか？土曜日はダメです。妹が私の家に来ます。すみません。日曜日は？日曜日は大丈夫です。OK。じゃあ、リナさん。鈴木さんはいつがいいですか？鈴木さん、土曜日ダメ。はい。日曜日大丈夫。OK。日曜日は大丈夫です。はい。じゃあ、OK。鈴木さんは土曜日はダメだと言いました。Dia bilang kalau misalkan ダメ、土曜日どうしてですか？ Kenapa? だから妹は来ます。妹が来ます。OK。はい。Jadi Nichiobi ya. Hai. OK です。Selanjutnya yang nomor 3 minta tolong kepada Nadine-san. Onegai shimasu. Hai. 3番。3、シンさんはいつがいいですか？土曜日はダメです。仕事です。日曜日がいいです。キムさんは？私はいつでもいいです。OK。はい。じゃあ、ナディンさん。シンさんはいつがいいですか？日曜日です。土曜日がダメです。ダメです。どうしてダメですか？ Kenapa ダメdia? Kira-kira alasannya? Karena? Ichigo boleh juga. Oke, boleh. Hai. Oke です。じゃあ、聞きましょう。3、シンさんはいつがいいですか？土曜日はダメです。仕事です。日曜日がいいです。キムさんは？私はいつでもいいです。OK。はい。じゃあ、どうしてダメですか？土曜日、ダメだから仕事。OK かな、仕事。仕事です。OK。じゃあ、ダメです。Gitu ya. OK。いいね。じゃあ、jadi dia biasanya 日曜日。Ya. OK、ありがとう。はい、それから、エピンさん、dari ketiga itu、はい、じゃあ、バースデーパーティーはいつしますか？バースデーパーティーは日曜日します。Oke, ini. Jadi kita tulis di sini. Hai, nichiyobi ni shimasu atau nichiyobi ga ii desu. Oke, hai. Sampai sini ada yang masih dibingungkan minasan terkait yang ini? Daijoubu desu ka? Hai, oke, aman ya? Oh iya, boleh, dozo. Kalau struktur kalimatnya nichiyobi bisa, tapi doyobi nggak bisa itu gimana? Kayak ngomong but, koma gitu gimana? Oke. Hai. Nichiyobi bisa, tapi doyobi nggak bisa gitu ya. Hai. Nichiyobi ga ii desu. Demo, gitu ya. Kita bisa pakai demo, tapi gitu ya. Doyobi wa dame desu.
Gitu. Hai, bisa pakai yang di sini. Hari yang kita oke, kita sebutkan. Hai, misalkan Nichiobi ya oke ya. Nichiobi ga ii desu. Bisa kita tambahkan penghubung tapi gitu ya. Hai, demo, hai, doyobi wa dame desu gitu ya. Tapi hari Sabtu, hari yang nggak bisa kita sebutkan diikuti oleh wa dame desu. Gitu. Oke desu ka, Nadine-san? Oke, desu. Oke deh, Sai. Dan juga bisa kita apa sambungkan kata maaf ya, karena kan kita nggak bisa nih gitu ya. Jangan lupa bilang maaf, sumimasen gitu. Nah, hai. Ada juga cara lain menyatakan minasan bisa pakai yang ini. Hai, hari yang bisa disebutkan diikuti sama wa daijoubu desu. Ini oke juga gitu ya. Nichiyoubi wa daijoubu desu. Hai. Kalau minasang kapanpun oke gitu ya. Oke kapanpun gitu ya. Itsudemo ii desu. Hai, seperti itu. Oke, hai. Dan sampai sini ada lagi yang mau minasang tanyakan? Oke, kapanpun oke gitu ya. Hai. Aman ya. Kita bisa geser. Selanjutnya, hai, di bawah ini kita coba ucapkan sama-sama minasang. Hai, omedeto. 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 Hai, omedeto ini biasanya minasang ucapkan, ada yang tahu nggak kapan kita mengucapkan ini? Itsu desu ka? Congratulations. Pas Ah, New Year. Selamat. Hai, congratulations ya, selamat gitu ya. Macam-macam kita bisa mengucapkan ini gitu ya. Yang pertama, ketika acara apa minasang misalkan? Hai. Ulang tahun. Ulang tahun, tanjobi, sensei tulis ya, tanjobi no toki, saat ulang tahun. Yang kedua, saat apa nih minasang? Oke, biasanya kita mengucapkan omedeto, selamat ya. Hai. Sama tahun baru. Graduation. Hai, tahun baru boleh. Hai, oshogatsu. Oshogatsu no toki. Tahun baru. Ada lagi, minasang? Tahun baru. Terus ada lagi nggak? Kapan kita bilang omedeto? Wisuda kan? Wisuda. Oke, sotsugyo. Hai, sotsugyo no toki ya. Hai, sotsugyo wa wisuda atau kelulusan ya. Sotsugyo. Atau juga bisa ketika teman minasang menikah gitu ya. Bisa juga waktu kekkong. Hai, kekkong. Hai, kekkong wa menikah ya. Jadi ini bisa minasang ucapkan. Heeh. Tapi omedeto ini dia casual ya. Hai, dia casual nih minasang gitu ya. Kalau mau sopan untuk orang yang emang gak terlalu deket sama kita gitu ya, atau bos kita gitu ya, tambahin aja gozaimasu. Omedeto gozaimasu. Gitu ya. Hai. Omedeto. Omedeto gozaimasu. Nah, misal nih minasang mau apa ya, ngasih congrats-nya buat acara ulang tahun. Tinggal disebutkan ulang tahunnya dulu. Tanjobi omedeto gozaimasu gitu ya. Acara misalkan wisuda, Sotsugi omedetou gozaimasu. Berarti kalau acara nikah, jadinya Kekon. Omedetou gozaimasu. iya. So desu. Kekkon omedetou gozaimasu gitu. Ya, disebutkan acaranya apa, terus diikutin sama si omedetou ini gitu ya. Hai. Oke, tapi biasanya kalau ulang tahun gitu ya, kalau udah deket banget disingkat disingkat gitu minasang. Otan ome gitu ya, ota ome gitu ya. Maksudnya otan jobi omedetou gitu ya. Hai, disingkat. Daijoubu desu yo, it's okay. Hai. Nah, di sini ada macam-macam kartu yang bisa minasang gunakan gitu ya waktu apa ya, ngasih selamat gitu ya ke temennya gitu ya. Hai, misalkan di sini gitu ya, minta tolong dibacakan sama Epin-san. Yonde kudasai. Hai. Kore desu. Kara-san. Anak ata itu ode otanjobi omodeto. So, ya. Hai, oke desu. Arigato. Jadi kayak gini ya. Hai, Kara-san, otanjobi omedeto. Hai, met ultah gitu ya. Selamat ulang tahun. Otanjobi omedeto. Hai, dari kata tanjobi tadi ya. Hai, ulang tahun. Oke, biasanya singkat-singkat minasang dikasih kartu gitu aja. Jadi minasang nanti bisa buat kartunya juga di sini. Hai. Oke deh, seperti itu ya. Nah, ini contohnya juga ya. Hai. So, nah di sini ada ucapan tanjobi omedeto atau omedeto aja nggak apa-apa, omedeto gitu ya. Terus di sini dia bilang apa nih minasang? Hai, yonde kudasai. Kanpai. Kanpai. Sampai.
Kanpai sambil cheers. Kanpai wa kayak bersulang gitu ya. Hai, cheers gitu ya. Kanpai. Bilangnya kanpai. Nah, hai. Arigato. Terima kasih gitu. Hai. I desu ne. Nah, selanjutnya kita geser ke bawah sendiri. Hai, di sini ada yang berhubungan sama seikatsu to bunka. Gitu ya, kehidupan sama culture di sana yang berhubungan sama kegiatan pagi, asa sama malam, yoru. Hai, kalau minasan lihat nomor satu, hai, nani o shimasu ka? Mereka ngapain minasan? Gakko Gakko ni ikimasu. Gakko ni Gakko ni ikimasu. ikimasu. Oke,じゃあ2番は何をしますか？仕 Kansai. 事をします。 Kaisha ni ikimasu. Kaisha ni ikimasu. Hai, sebelum shigoto ke kaisha dulu. Hai, kaisha ni ikimasu. Oke, じゃあ3番は何をしますか？ Gakko ikimasu. Gakko ni ikimasu. Saya pergi ke sekolah ya. Hai. Atau juga bisa dibilang apa ya? Mengantar apa ya? Mengantar anak gitu ya. Hai. Mengantar wa minasan bisa pakai kata tsurete ikimasu. Tsurete ikimasu. Jadi kalau mengantar anak, kodomo o tsurete ikimasu. Kodomo o tsurete ikimasu gitu ya. Nganterin anak. Surete. Hai. Surete. 連れて、betul, hai. 連れて行く、連れて行きます. Gitu ya, hai. Oke, so. Selanjutnya yang nomor 4, minasan. Ano hito wa nani o shimasu ka? Undo shimasu. Undo shimasu. Hai, so, undo shimasu. じゃあ5番は何をしますか？友達とはい、友達と何をしますか？友達 Pangguhan. と晩ご飯を。はい。ビールをNemasu. So, biru nomimas gitu ya biasa. So, dia di Jepang biasanya kalau shigoto no ato de, hai, shigoto no ato de tomodachi to matawa shacho sama bosnya gitu ya, tomodachi to shacho to issho ni biru o nomimasu, sake o nomimasu gitu ya, biar nggak stres gitu ya mereka. Nah, namanya ada tuh minasan namanya nomikai gitu ya, kayak kumpul-kumpul buat minum aja. Nomikai desu gitu ya. Hai. Untuk acara minum-minum gitu ya. Hai, acara minum-minum gitu ya. Hai. Oke. それから6番は、はい、何をしますか？ 勉強します。OK です。学校で勉強します。教室で勉強します。Dia belajar di kelas ya. Hai. So, yang nomor 7, 何をしますか？ Uchi ni kaerimasu. Uchi ni kaerimasu. Oke. Atau juga bisa dia kayaknya pergi ke lesan. Biasanya kan anak Jepang biasanya les ya. Minasan juga bisa bilang juku. Juku ni ikimasu. Hai, juku wa les gitu ya. Hai, pergi ke les. Oke. Hai. Ide sampai sini ada yang mau ditanyakan minasan? Daijoubu desu ka? Oke, aman ya. Hai. Oke, もし質問がなかったら、はい。Sensei ada beberapa ini gitu ya latihan. Minasan bisa juga nanti coba latihan. Sensei ada gambar-gambar di sini gitu ya. Buat latihan aja, bukan tugas ya. Hai, kalau minasan mau bantu ini Sensei aku udah nyoba latihan, bantu cekin dong gitu ya. Boleh kirimkan ke Sensei gitu ya. Hai. Nanti bisa minasan kerjakan. Kira-kira ini jamnya jam berapa sih gitu ya. Minasan wa hiragana de kaite kudasai. Silakan ditulis pakai hiragana aja langsung di sininya nggak apa-apa gitu ya. Hai. Misalkan contohnya di sini gambarnya jam 8. Hachiji desu. Hachiji desu. Gitu ya. Hai. Nah, yang di slide kedua ini sama, sudah ada keterangan jamnya, tapi minasan tugasnya gambar. Itu latihannya, maksudnya latihannya gambar. Jadi, misalkan kuji desu, minasan gambar gitu ya, gambar puji itu seperti apa sih gitu. Hai. Bisa minasan kerjakan ketika waktu luang gitu ya. Hai. Boleh dikerjakan bagus, nggak dikerjakan juga it's okay. Nggak apa-apa, daijoubu ne. Hai. Oke, kita bisa cukupkan kalau begitu minasan pas banget gitu ya. Hai. Kyou wa kokomade desu gitu ya. Saya mau nanya dong. Tadi kan ada mengantar anak kodomo osukure. Pergi les itu jukuri ikimas. Kalau mengantar anak pergi les itu
kodomo o jukuri sukure ikimasu apa gimana? Pergi mengantar anak untuk les. Hai, Iya. oke. Nah, itu akan kita pelajari di bab 12. Ada fungsi untuk pergi untuk, tapi nggak apa-apa. Hai. Kodomo, hai, juku ni tsurete ikimasu. Hai, kodomo juku ni tsurete ikimasu. Kayak gitu ya. Hai. Jadi ada materi nanti. Kodomo nggak perlu o lagi. Nggak perlu O lagi. Oh, kodomonya tadi di setelah kodomo. Hai, kodomo juku Oh, ni kodomo o juku ni. tsurete ikimasu. Hai, kayak Oh, gitu. Oke, aman? Daijoubu? aman. Oke deh. Hai, ada lagi minasan yang mau ditanyakan? Hai, itu mau galimasu ka? Sih, tadi kalau yang hari Selasa nggak bisa karena eh, ada adik datang. Itu apa tadi Sensei? Karenanya Oh, Suzuki Doyobi Dame Dato atau Imoto ga Ikimi. oke. Itu Hai. Kak karenanya. Untuk menunjukkan sebab gitu ya. Hai. Nah, sebab bisa kita nyatakan pakai kara sebetulnya minasang gitu ya. Hai. Jadi misalkan hari hari apa tadi Selasa ya? Oh, hari Doyobi nggak bisa, hari Sabtu ya. Nah, Doyobi wa dame desu. Imoto ga kimasu kara. Hai, karena gitu ya si imotonya datang gitu ya. Atau bisa minasang balik gitu ya. Imoto ga kimasu kara dame desu. Nggak bisa gitu ya. It's okay, bisa dibolak-balik. Oke, daijoubu minasang? Aman desu ka? Ah, oke. Hai sinyalnya. Oke. Hai terlempar. Oke deh. Hai. Oke, nanti bisa dicek di record juga ya. Nggak apa-apa, it's okay. Ada lagi minasang? Shitsumon ga arimasu ka? Nah, Sensei, hari Kamis kan terakhir ya, berarti kita ada tes atau Maaf gimana? Sensei, terputus. Oke. Jaringannya maaf ya, Sensei. Oke, daijoubu desu. Hai. Oh, tadi bertanya. Oh, oke. Hai. Sensei ini ya. Hai. Oke. Tapi sebelum itu Lina-san tadi sampai di mana? Hai, aman desu ka? Suara Sensei tadi. Daijoubu kana? Terus tadi nanti aku lihat aja rekodnya Sensei. Oke, nggak apa-apa. Hai, nanti Sensei tambahkan di grup juga nggak apa-apa ya. Hai, oke des. Hai, tadi Tarisang bertanya di hari Kamis, betul kita di pertemuan 8 terakhir gitu ya Minasang di sesi 2 gitu ya. Jadi di pertemuan terakhir kita nanti Minasang bakalan tes dari bab 6 sampai bab 10 gitu ya. Hai, tesnya seperti di sesi 1 Minasang join Zoom gitu ya. Kemudian Sensei bakalan kasih link buat ujiannya. Bisa minasang kerjakan sampai 1 jam aja. Selama 1 jam aja. Testo wa 1 jikang dake desu. Hanya 1 jam aja gitu ya. Nah, di situ nanti pilihan ganda, isian juga ada sama bikin sakubung. Karangan. Hai, karangan. So des. Jadi dalam 1 jam itu minasang hai, zehi submit to shite kudasai. Silakan di submit gitu ya. Hai. Oke, Tapi nanti tesnya sambil online gitu, Sensei, apa gimana? betul. Hai, Oh. testonya nanti online bersama Tomodachi Cinggu ya. So, Oke, oke. Cinggu ya. So des. Nah, kalau misalkan udah selesai tesnya, welcome to the jungle gitu ya, sesi 3 ya. Hai. So, seperti yang Sensei sampaikan di grup gitu ya. Hai, sesi 3-nya dimulai di Februari tanggal berapa ya waktu itu ya. Hai. Tanggal 5 kalau nggak salah ya, minasang ya. Contoh, karen tahu mimas gitu ya. Hai. So, di hari Selasanya gitu ya. Hai. Oke, so Tanggal 3 bukan mulainya iya. berarti. Hai, tanggal 3 sih Mas. Iya, hai, tanggal 3. Betul. Hai, so des kayak gitu ya. Hai. Nanti informasi lebih lanjutnya Sensei kasih di grup juga gitu ya. Oke, hai. Ada yang mau ditanyakan? Kalau sakubungnya itu kira-kira kalau kita tulis tentang kegiatan kita 1 hari atau kegiatan yang 1 minggu, itu bisa nggak sih? Oke, hai. Nanti tema sakubungnya masih rahasia ya. Jadi hai, nggak boleh gitu ya. Himitsu des. Rahasia des. Himitsu ya. Nanti langsung dibuka waktu ujian ya. Oke, hai. Kita sasing ya, minasang ya. Hai, sasing o torimashou. Oke, hai. Kita sasing dulu, minasang bisa siapkan posenya hari ini. Hai, bisa pakai apapun ya. Hai, benda di sekitar. Oke, daijoubu desu. Kita sasing ya. Hai. Oke, 3, 2, 1.
OK です。はい。今日の授業お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございあります。がとうございます、先生。はい。sampai ketemu hari Minggu ありがとう、 ya, 皆さん。ありがとう。ありじゃあがとう。ねー。OK です。はい。OK。